अस्सलाम वालेकुम। रब सल्लिम अला या रसूल अल्लाह। मरहबा मरहबा या हबीब अल्लाह। इंतज़ार ये हम गुलामों को अपनी सूरत दिखाओ या रसूल अल्लाह। खैर काफ़ी अरसे से मैं घर हाज़िर हूँ, कुछ मसाइल गए नहीं या कुछ ध्यान नहीं था इस मसले पे। दोबारा व्लॉग्स वगैरह बनाने पे एक बार फिर दोबारा स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो आज व्लॉग करेंगे वो ये है कि पाकिस्तान में जो बग़ैर डिग्री के उलमा चल रहे हैं उनके बारे में, या जो एक बहस चल पड़ी है कि नहीं जी वो सही सिखा रहा है तो क्या। दीन की रोशनी में भी थोड़ा बहुत, इवन कि मैं भी आलम नहीं हूँ, मैं इस बात को कंसिडर नहीं करता, लेकिन कुछ चीज़ों को मैं ये ज़रूर करूँगा कि हाईलाइट करना चाहिए कि हदीस की रूह से ये है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मतलब ये बात बेसिकली यही है कि सीखे और सिखाए। लेकिन लोग ये बोलते हैं कि जी जी पहले डिग्री नहीं थी। जब पहले डिग्री नहीं थी तो उस वक़्त कोई इस बात को मानता नहीं था कि डिग्री होना लाज़मी है। लेकिन जब एक कानून बन गया कि डिग्री होनी चाहिए हर एक चीज़ के लिए, तो फिर डिग्री होगी। बग़ैर डिग्री के तो मामलात नहीं चल सकते ना। तो जनाब इधर ये है कि हर चीज़ के लिए डिग्री लाज़मी करार दी गई। इसके लिए ये है कि 73 के कानून के मुताबिक जब ये कानून पास हुआ कि हर चीज़ के लिए डिग्री लाज़मी है, तो उस पे अमल दरामद 90s में होना शुरू हुआ। सन 90 में जब इस पे अमल दरामद होना शुरू हुआ तो ये था कि जो कंप्यूटर टाइप डॉक्टर थे उनके खिलाफ एक्शन शुरू हुआ। अताई डॉक्टरों का उन्हें खिताब दिया गया और उनसे चले, हालांकि उनमें से कई बंदों के इलाज का आराम आता था। दूसरे नंबर पे जनाब नवाज हकीम जो जद्दी पुश्ती हिकमत करते थे पाकिस्तान में, दादा परदादा से या कई 100 सालों से उनकी हिकमत चलती थी, उनके लिए भी हिकमत की डिग्री लाजमी करार दे दिया गया। इवन के कुछ लोगों को पकड़ा भी गया, या तो उनको अपनी हिकमत बंद करनी पड़ी या वो छुप के काम करते रहे, या उन्होंने अपने बच्चों में से किसी को डिग्री दिलवाई और उस बच्चे के लाइसेंस पे उनका वालिद दादा वो हिकमत किया करते थे। कहने का मकसद है कि एक मामला ऑर्गेनाइज किया गया। तो फिर ये आलम दीन के मामले में ये क्यों बात हाइड की जा रही है कि नहीं जी उसने तो पढ़ा है तो वो सही बातें कर रहा है। नहीं, खुद पढ़ा और बात है। अगर मैं अपनी बात करूं, कई मसाइल में बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं और मैं उन पर गिरफ्त रखता हूँ, लेकिन नहीं, मैंने कोई इस्लाम की डिग्री नहीं ली, मैं वो सिखाने का आयल नहीं। ये मैं सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ अपना, इख्तलाफ हो सकता है। अब जी हर बंदा तीसरा बोल देता है कि फ़लाँ इंजीनियर साहब और फ़लाँ जनाब बंदा है जी, वो बहुत अच्छी बातें बताता है इस्लाम की। क्या अच्छी बातें बताता है, वो खुद अमल नहीं कर रहा। अगर वो हदीस की रूह से ही अमल कर ले, पहली बात तो ये है कि तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। मौजूदा दौर में कुरान सीखने के लिए डिग्री लाजमी है। अगर बच्चा तालीम हासिल करता है ना, तो वो कुरान हिफज कर लेता है 10 साल की उम्र से पहले, तो ऑटोमेटिक उसे प्राइमरी पास का सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो छठी जमात में दाखिला ले ले। बिल्कुल इसी तरह जनाब ये है कि अगर वो बच्चा मिडल तक लेता है, 5वीं पास के बाद दाखिला लेता है और मिडल तक वो पास कर लेता है, तो 9th में वो दाखिला ले सकता है। इसलिए अगर इस्लाम के लिहाज से भी देखा जाए, डिग्री की अहमियत है। और जो एक हदीस मैंने बयान किया, सीखे और सिखाए। अब एक बंदा जो सारी ज़िंदगी इंजीनियरिंग पढ़ता रहा है, वो इंजीनियर है सारी ज़िंदगी, है भी वो इंजीनियर, तो अब वो क्या कहेगा कि जी मैं आलिम दीन बन गया। किस रूह से बन गया आलिम दीन? हाँ, उनको व्यूज़ मिलते हैं, तो वो ये व्यूज़ की बात नहीं है ना।
کیا ہے اس معاملے میں جو ان کے ماننے والے ہیں میں ان کو بس یہی بولوں گا کہ اگر ان کی گرفت ہوتی دین پہ تو جب مولانا طارق مسعود صاحب ان کے مقابلے میں آئے تو وہ باہر نکل آتے. ایون کہ مولانا صاحب کی باتوں سے بھی مجھے کئی سی باتوں سے اختلاف ہے لیکن وہ عالم دین ہے, وہ کسی بات سے کر رہے ہوں گے. ادھر میں ایک بات کو ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا, مولانا اسحاق ہے ایون کہ انجینئر صاحب کئی ولاگ پہ بول دیتے ہیں کہ جی میں ان کو اپنا استاد مانتا ہوں. جب استاد مانتے ہیں تو پھر ان کی مخالفت کیوں شروع کر دیتے ہیں کئی مسائل میں کہ نہیں جی انہوں نے صحیح نہیں بولا. آپ نے کدھر سے تعلیم حاصل کی؟ ساری زندگی انجینئرنگ پڑھ دی اور انجینئرنگ کا علم حاصل کیا, تو بعد میں جناب میں عالم دین ہوں. کیسے ہو سکتا ہے آپ عالم دین کیسے ہو سکتے ہیں؟ بہرحال اس موقع پہ یہی کہوں گا جناب, ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے لیکن دین علماء سے ہی سیکھیں چاہے وہ کوئی بھی ہو. میں انجینئر صاحب باتیں ٹھیک کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا, میرا ان سے بیسک اختلاف ہی یہی ہے کہ وہ عالم دین ہی نہیں ہے تو میں سنوں کی. اب ایک بات ہے نا کہ مجھے دل کی تکلیف ہے تو ایک بندہ بولتا ہے کہ جناب میرا دل کے امراض پہ بڑا نالج ہے میں آپ کو دوائی دیتا ہوں. تو میری تو کوشش ہوگی کہ میں اسپیشل سرجن کے پاس جاؤں جو کوالیفائڈ ہو, جو ڈگری حاصل کی جاؤ کہیں سے بھی. میں تو یہ نہیں جاؤں گا کہ کسی کمپیوٹر کے پاس چلا جاؤں. اور جو یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں ڈگری لازمی نہیں ہے تو وہ انہیں چاہیے کہ عطائی ڈاکٹروں کے پاس اپنا علاج کرائے. یہ ملنگ ٹائپ بندے جو بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے پاس بھی بہت علم ہے. سائنس کی تعلیم بچوں کو کیوں دلوا رہے ہیں؟ ڈگری تو لازمی نہیں ہے. دنیا کے ہر شعبے میں آج کے دن ڈگری لازمی ہے تو پھر اسلام کی ڈگری ہونا بھی لازمی ہے. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں ہر تیسرا بندہ خود کو عالم دین سمجھ کے اسلام بیان کر رہا ہوتا اور لوگ سن رہے ہیں. غلط ہے. میری بات سے بھی آپ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن یہ میری ایک ذاتی رائے ہے کہ انجینئر صاحب اگر کرنا چاہتے ہیں تو ڈگری حاصل کریں. ادھر لوگ حوالہ دیتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کا بھی. ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایٹ لیسٹ ایم اے اسلامیات ضرور کر لیا تھا لیکن وہ تب تک جب تک تھے تب تک ڈگری کی اتنی زیادہ وائب نہیں آئی تھی. لیکن آج کل آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, میں نے آپ کو حکمت کی مثال دی, ڈاکٹری کی مثالیں دی, ایون کہ دوسرے پہ بھی آپ کو چپڑاسی نہیں لگتا جناب آپ کے جب مڈل کا سرٹیفکیٹ نہ ہو تو اس کے لیے بھی ایک ڈگری ہو گئی ہے. تو کیا اسلام جو ایک مکمل دین ہے اس کو سکھانے کے لیے ڈگری کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ یہ میرا صرف سوال ہے. کسی کو کوئی بات بری لگی تو معذرت خواہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے. اللہ حافظ.